वेलकम टू बोलते हाथ। डियर एरीज, मार्च 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? क्या नए मौके मिलेंगे या चैलेंजेस आएंगे? क्या आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में नए रंग भरेंगे या कुछ मसाइल सामने आएंगे? और पैसा क्या इस महीने बरसेगा या बजट थोड़ा तंग रहने वाला है? आज की वीडियो में हम आपको ये सब कुछ डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज़ के कैरियर के बारे में। तो पिछले महीनों की तरह इस माह भी आपके कैरियर का मालिक आपके मुनाफे के घर में मौजूद है। आमतौर पर ये एक साजगार सूरत हाल समझी जाएगी, लेकिन माह के इब्तदाई दिनों में ज़ोहल थोड़ा कमज़ोर रहेगा। नतीजे के तौर पर आप पूरी ताकत के साथ मदद नहीं कर सकेंगे। ऐसी सूरत हाल में काम की जगह पर तरक्की मुमकिन है, लेकिन दरमियान में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मार्च के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक सूरज की आमद भी माह के पहले निस्फ में आपके हक़ में होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी सूरत हाल में आपको काम से मुतल्लिक मामलात में काफ़ी हद तक साजगार नताइज मिल सकते हैं, लेकिन मामूली तज़ादात भी देखे जा सकती हैं। कारोबार से वाबस्ता अफराद को इस माह निस्बतन एहतियात से काम करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मरकरी कारोबार का ज़िम्मेदार सियारा है। इस माह आप पर एहसान नहीं करेगा। नतीजे के तौर पर कुछ कारोबारी फ़ैसले कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई ख़तरा मोल ना लिया जाए तो नताइज आमतौर पर साजगार होंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि कारोबार के मामले में भी आप काफ़ी हद तक साजगार नताइज हासिल कर सकेंगे, बशर्ते कि आप कोई ख़तरा मोल ना लें। दूसरी तरफ मुलाजमत करने वाले लोग आमतौर पर साजगार नताइज हासिल करते रहेंगे, लेकिन दफ्तरी माहौल बाज़ औक़ात तनाव का सबब बन सकता है। इसके बावजूद तनदही से काम करने से आप अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और अपने आला अफसरान की तरफ से आपकी तारीफ़ भी की जा सकती है। अब हम बात करते हैं एरीज़ के फ़ाइनेंस के बारे में। तो माली मामलात की बात करें तो इस माह आपके मुनाफे के घर का मालिक ज़ोहल आमतौर पर साजगार पोजीशन में है, लेकिन महीने के इब्तदाई दिनों में सेटिंग की वजह से मुनाफे का गिराव थोड़ा कम रह सकता है। जो लोग मुसलसल मेहनत करते हैं वो अपने मुनाफा का ग्राफ बरकरार रख सकेंगे। ज़ोहल और सूरज दोनों मुनाफे के घर में मुंतकिल हो रहे हैं। आपको अपनी बेहतरीन सलाहियतों से फ़ायदा पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन इन दोनों का मिलाप बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। इस माह के पहले निसफ़ में मुनाफा कमाने में कुछ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस महीने आपको कुछ मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन मुश्किलात के बाद फ़ायदे हासिल करने में आप कामयाब रहेंगे। दौलत का खाना मालिक ज़ोहरा इस माह आला मुकाम पर होगा, इसलिए बचत के मामले में साजगार सूरत हाल रहेगी, लेकिन बार में घर में होने की वजह से अखराजात भी नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में ये भी मुमकिन है कि बचाई गई रकम को कहीं लगाकर आप अपनी माली हालत को एक नई और मजबूत सिमत दे सकें। मुश्तरी आमतौर पर आपके हक़ में नज़र आता है। इस तरह माह यानी मार्च 2025 आप माली मामलात में काफ़ी हद तक साजगार नताइज हासिल कर सकेंगे। किसी बड़ी माली परेशानी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता, लिहाजा आपको अपनी मेहनत के मुताबिक न सिर्फ मुनाफा मिलेगा, बल्कि आप अच्छी बचत या अच्छी सरमायाकारी भी कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। तो सेहत के नुक्ते नज़र से एरीज़ मार्च का महीना अमूमन आपको काफ़ी हद तक साजगार नताइज दे सकता है। जो आपके बुर्ज का मालिक है इस महीने में बहुत अच्छी पोजीशन में होगा, जो आपकी सेहत की हिफाजत के लिए आपको मजबूत करता रहेगा। ताहम ज़ोहल का पहलू मसलसल चढ़ाई पर रहेगा। ऐसी हालत में सेहत से लापरवाह नहीं रहना चाहिए। अगर आप लापरवाह नहीं रहें और अपनी सेहत के बारे में होशियार रहें तो इस माह सेहत का कोई बड़ा मसला आपको नहीं होगा। आप योगा मशकों वगैरह की तरफ माइल हो सकते हैं। नौजवान भी जिम जाने की तरफ राग़िब हो सकते हैं। सेहत का अंसर सूरज इस माह के पहले निसफ़ में मुनाफे के घर में होगा। अगरचा अमूमी तौर पर ये एक अच्छी पोजीशन है, लेकिन यहाँ ज़ोहल की रफ़ाकत की वजह से भी सेहत से मुतल्लिक आगाही का इशारा मिलता है। जबकि महीने के दूसरे निसफ़ में सूरज बार में घर में रहेगा, यहाँ से भी ऐसा ही इशारा मिल रहा है। ऐसी सूरत हाल में इस माह आपकी सेहत आमतौर पर साजगार रहेगी, लेकिन आपको साजगार हालत को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करना होंगी।
اور اس کے لیے آپ کو اپنی جسمانی فطرت کے مطابق غذا کو اپنانا ہوگا، ورزش وغیرہ کرنا ضروری ہوگا، تبھی آپ کی صحت برقرار رہ سکتی ہے۔ اس مہینے میں صحت کی کوئی بڑی پریشانی نہیں دکھائی دے رہی، مجموعی طور پر آپ کی صحت اچھی رہے گی، بس کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی محبت اور شادی کے بارے میں۔ تو ایریز مارچ کے ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق اگر ہم آپ کے محبت کے رشتے کی بات کریں تو اس ماہ آپ کے 5ویں گھر کا سورج ماہ کے پہلے نصف میں آپ کے منافع کے گھر میں ہوگا۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن زحل کے اثر کی وجہ سے درمیان میں کچھ مسائل دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے میں محبت کے رشتوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچانے سے گریز کرنا ہی عقل مندی ہوگی۔ محبت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں گے تو محبت کے رشتے میں مطابقت برقرار رہے گی۔ مہینے کے دوسرے نصف میں 5ویں گھر کا مالک 12ویں گھر میں چلا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنے فرینڈ سے ملنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں جو دور رہتا ہے، جبکہ ایک دوسرے کے قریبی لوگ کام کے دباؤ کی وجہ سے ایک دوسرے کو کم وقت دے پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ کا مہینہ محبت کے رشتوں کے لیے ملا جلا ہو سکتا ہے۔ مہینے کا پہلا حصہ ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے اچھا رہے گا، جبکہ دوسرا حصہ لمبی دوری کے رشتوں کے لیے اچھا بتایا جا رہا ہے۔ زہرہ جو کہ محبت کا عنصر ہے، اس ماہ سازگار نتائج دیتا رہے گا کیونکہ یہ اچھی پوزیشن میں ہوگا۔ اگر ہم ازدواجی زندگی کی بات کریں، ازدواجی خوشی کی بات کریں تو اس ماہ زہرہ کی موافق پوزیشن کی وجہ سے شادی شدہ زندگی میں بھی عمومی طور پر خوشگوار ہی رہے گی، لیکن 12ویں گھر کے تعلق کی وجہ سے ایک دوسرے کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات میں عمومی مطابقت رہے گی، لیکن 12ویں گھر کا اثر کچھ صحت کے مسائل پیدا کر کے یا سفر پر مجبور کر کے کچھ فاصلے پیدا کر سکتا ہے، لیکن جذباتی طور پر تعلقات میں مطابقت ہی رہے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایریز کی فیملی لائف کے بارے میں۔ تو ایریز خاندانی معاملات میں عموماً مارچ کے مہینے میں آپ کو سازگار نتائج ملتے نظر آ رہے ہیں۔ دوسرے گھر میں مشتری کا اثر عموماً سازگار نتائج دے گا۔ مشتری چاند کے زیر اثر رہے گا، جس کے نتیجے میں خاندان کے افراد میں جذباتی لگاؤ بڑھے گا۔ خاندان کی خواتین اور لڑکیاں نسبتاً زیادہ خوش رہیں گی۔ خاندان میں کوئی اچھی تقریب بھی ہو سکتی ہے۔ اس ماہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات عمومی طور پر اچھے رہیں گے، تاہم سورج کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کو اپنی اولاد یا بچوں کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑ سکتی ہے۔ والد اور والد جیسے افراد کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کچھ اضافی کوششیں کرنا پڑیں گی، لیکن مجموعی طور پر خاندانی معاملات میں مطابقت کا گراف اچھا دکھائی دے رہا ہے۔ عموماً گھریلو معاملات میں آپ کو سازگار حالات ملتے رہیں گے۔ مارچ کا مہینہ عموماً خاندانی اور گھریلو معاملات کے لیے اچھے نتائج دیتا نظر آ رہا ہے۔ ایریز، اس ماہ آپ کے لیے خوش قسمت تاریخ 5، 12، 18 اور 27، خوش قسمت رنگ سرخ اور سفید، جبکہ لکی نمبر 3، 7 اور 9 ہوں گے۔